बंधुगण आमे प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त उठू उठू झाड़ू लगे था। साधारण दृष्टि रे देखिबा जदि सकाळु उठी झाड़ू लगेइबा सेमिति किछि बड़ कथा नुहे, किंतु एहार प्रभाव अत्यंत गुरुत्वपूर्ण और रहस्यमय अटे, जहा आपण केबे भी चिंता करि नथिबे। काहेकि ना झाड़ू कौनसी गोटे साधारण जिनिस नुहे। आज्ञा, झाड़ू स्वयं माँ लक्ष्मी स्वरूप अटे। ए झाड़ू माँ लक्ष्मी कर कोमल सदृश्य अटे। तेणु जेते बेले भी एही झाड़ूर प्रयोग होइथाए सेतेबेले समस्त नकारात्मक शक्ति प्रभाव रे दुख, कष्ट, दारिद्रता ए सबु दूर होई जाइथाए। किंतु जदि एही झाड़ू भूल समय रे लगा जाए तेबे माता लक्ष्मी रुष्ट होई जांती। तेबे बंधुगण, आपण माने तो देखिथिबे अनेक लोक सकाळु उठू उठू घर को झाड़ू लगेइबा आरंभ करि दियंती। सूर्योदय पूर्वरु उठिबा, घर को झाड़ू मारिकी परिष्कार परिच्छन्न करिबा, एहा ही प्रत्येक दिनर नीति नियम अटे। सेमाने एहा ही भाबिथांती एवं सेमाने भाबंती एही नियम को तो आमे पालन करूछु, किंतु बंधुगण एही ठारे ही सेमाने भूल करि दियंती। एहा ही सेही अजाणतरे करा जाउथिबा छोटिया छोटिया भूल मध्यरु गोटिए काम, जहा आपणकर पूरा दिनर ऊर्जा को सकारात्मकता को संपूर्ण भावरे नष्ट करि देइथाए। तेबे बंधुगण, ब्रह्म मुहूर्त समय कहिले सकाळ 3टारू 5टा मध्यर समय। एही समय रे दिव्य शक्ति मानकर प्रभाव अत्यंत अधिक आम वातावरण रे रही थाए। शास्त्र अनुसार एही समय रे अर्थात एही ब्रह्म मुहूर्त रे झाड़ू मारिबा, पोछा मारिबा ए सबु जमारू भी शुभ नुहे। कारण एही समय रे भगवान को स्मरण करिबा, भगवानंकर प्रार्थना करिबा मुख्य समय। तेणु जदि एही पवित्र समय रे आपण माने झाड़ू लगाउछंती तेबे वातावरण रे जे दिव्यता थाए, जे दिव्य अलौकिक शक्तिर प्रभाव थाए, ताहा कमी कमी जाई थाए। बंधुगण, भगवान को स्मरण करिबा समय रे, भगवान को नाम चिंतन करिबा समय रे जदि झाड़ू मरा जाए तेबे जानी रखंतु घरर सुख, शांति, उन्नति ए समस्त कार्य धीरे धीरे कम हेबाकु लागि थाए। ए समस्त धीरे धीरे कम हेबाकु लागि थाए। काहेकि ना ब्रह्म मुहूर्त एपरि एक समय जेउ समय रे स्वयं माँ लक्ष्मी प्रत्येक घर को गमन करि थांती। जदि सेही समय रे आपण माने झाड़ू लगाउछंती तेबे स्वयं माँ लक्ष्मी कौन कहिबे, आरे मु तो घर को एबे आसीथिली, आउ तू मते झाड़ू मारी तुरंत विदा करिदेलु। तेणु बंधुगण, शास्त्र कहंती सूर्य उदय हेबा पूर्वरु नुह, सूर्य उदय हेबा परे ही घरे प्रत्येक दिन झाड़ू लगेइबा उचित। जेतेबेले सूर्य उदय होइथांती तांकर किरण द्वारा जेतेबेले समग्र धरित्री प्रकाशित होई जांती, सेही समय रे ही घर को शुद्धिकरण करिबा समय अटे। सेही समय रे घरे झाड़ू लगेइबा घर को सुख, शांति, समृद्धि आनी थाए। किंतु मोर प्रिय बंधुगण, एहा मध्य मने रखिबे जे सूर्य उदय हेबार बहुत समय परे भी झाड़ू मारिबा कथा नुह। आपण माने देखिथिबे अनेक लोक अछंती जेउ माने कि सकाळु बहुत डेरी रे उठंती एवं सेमाने बहुत डेरी रे मध्य घरे झाड़ू मारंती। एहा बिल्कुल भी भल कथा नुहे। एमिति करिबा द्वारा आपण माने जेते भी परिश्रम करंतु, जेते भी भल काम करंतु ना काहेकि, जहा कले मध्य आपणको घरर मंगल, घरर उन्नति केबे भी होई न थाए। सेही घरे सबु बेले किछि ना किछि समस्या लागि रही थाए। तेणु बंधुगण, झाड़ू मारिबार सबुठारु उत्तम समय हेउछि सकाळ 6टारू 8टा मध्यर समय। एही समय रे झाड़ू लगेइबा द्वारा घरर नकारात्मकता दूर होई जाई थाए। सकारात्मक शक्तिर संचार घर उपरे होई थाए। माता लक्ष्मी घरे स्थायी रूप रे बास करिथांती, किंतु आपण जदि सकाळ 8टा परे झाड़ू लगाउछंती ताहा आपणको घरर सकारात्मकता को कम करि देई थाए। एबे मोर वीडियो देखुथिबा मोर प्रिय
ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ନିଦ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆପଣମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ବା ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପରେ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର କଥା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଜଳାଯାଏ, ଆଳତି କରାଯାଏ, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଏ। ଏ ପବିତ୍ର ସମୟରେ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗେଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବା ଯେଉଁ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଘରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଘରକୁ ଦାରିଦ୍ରତା ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ କେବେ ବି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଘର ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରୁ 5:30 ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ କଦାପି ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏ ସମୟରେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦେବଗଣ ନିଜ ଲୋକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗେଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତା ସହ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ ତ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ, ତା ସହ ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ବିଲକୁଲ ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଘରର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେଶ ବା ଚୁଟିକୁ ମୁକୁଳା କରିବା କଥା ନୁହଁ, କି କେଶରେ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବା କଥା ନୁହଁ, ଘରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ବସିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କି ମୁହଁ ଧୋଇବା ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଧୋଇବା କଥା ନୁହଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହାତରୁ ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇବା କଥା ନୁହଁ। ଏସବୁ କାମ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ସମୟ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ସମୟ। ଏ ସମୟ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଓ ମହାଦେବଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସମୟ। ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଏସବୁ କାମ କରିବାର, ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟାରେ ପଡ଼ିବାର, ତେବେ ସେମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ତୁରନ୍ତ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ ବାସ ନ କରନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, କଳହ, ଦାରିଦ୍ରତା ଏସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଗୀତା ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କିଛି ବୁଝନ୍ତୁ ବା ନ ବୁଝନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଜନମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବାପା ମା, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୀତା ଭାଗବତ ଆଦି ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦୂରେଇ ଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କାହାକୁ ଟଙ୍କା
पैसा बा अन्य किछि जिनिस दियंतु नाही। जदि आपणଙ୍କୁ देबार अछि तेबे आपण संध्या पूर्वरु बा संध्या परे बा रात्रि समय रे आपण माने देई पारिबे। किंतु संध्या समय रे भूल रे भी केबे भी काहाकू किछि भी देबे नाही, कारण सूर्यास्त समय रे अन्य को किछि देबा द्वारा माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद क्षण बा कम हेबाकू लागि थाए, जहा द्वारा कि घरर सुख शांति समृद्धि मध्य कमिबाकू लागि थाए। बंधुगण, झाड़ू सह जड़ित किछि अन्य कथा आसंतु जानिबा। बंधुगण, झाड़ू कौनसी साधारण जिनिस नुहे। झाड़ू माता लक्ष्मी को स्वरूप अटे। एहाकू सबु बेले ठीक स्थान रे भल भाबरे रखिबा उचित। भांगी जाइथिबा बा छोटिया होई जाइथिबा झाड़ू रे घर को ओळेइबा उचित नुहे। भांगी जाइथिबा झाड़ू अर्थात भांगी जाउथिबा सौभाग्य सह समान होइथाए। तेणु जदि आपणकर झाड़ूटी भांगी जाइछि किंबा छोट होई जाइछि तेबे आपण माने तुरंत नुआ झाड़ू नहीं आसंतु एवं झाड़ू को जेमिति एभली जगारे रखंतु जेमिति आपणक झाड़ू उपरे बाहर लोकंक नजर झाड़ू उपरे न पड़े, जेमिति काहार गोड़ मध्य न बाजी झाड़ू रे। आपणक हॉल रे किंबा बेडरूम रे बा किचन रे झाड़ू को रखंतु नाही। घरर पश्चिम दिगरे कौनसी भी परिष्कार कोण रे झाड़ू को रखंतु एवं झाड़ू केबे भी ओलोटा रखंतु नाही कि छिड़ा करी मध्य रखंतु नाही। झाड़ू को सबु बेले सुआई सम्मान पूर्वक रखंतु, काहीकि ना झाड़ू घरर लक्ष्मी सदृश अटे। तेणु एहाको सबु बेले जत्नर सह रखंतु। बंधुगण, आपण माने भी देखिथिबे अनेक लोक निज घरर पुराणा झाड़ू को जे कोनोसी दिन जे कोनोसी भी जगारे हो फोपाड़ी दे थांती, किंतु एपरि बिल्कुल भी करिबा उचित नुह। पुराणा झाड़ू को जे कोनोसी भी दिन जे कोनोसी जगारे फिंगिबा बिल्कुल भी उचित नुह। बंधुगण, शास्त्र रे वर्णित अछि शनिवार किंबा अमावस्या दिन पुराणा झाड़ू को आपण माने परिवर्तन करि पारिबे, नुआ झाड़ू आनी पारिबे, माँ लक्ष्मींकर आह्वान करि पारिबे। एपरि करिबा द्वारा घरे सकारात्मकता बढ़ी थाए, घर को सुख समृद्धि शांति आसी थाए। झाड़ू मारिबा परे घर को पोछिबा भी एमिति गोटिए काम जहा घरर पवित्रता को बढ़ाई थाए, किंतु एहार मध्य किछि समय एवं विधि रहिछि। सकाळ समय रे घर पोछिबा अत्यंत शुभ अटे। घर पोछुथिबा पानी रे किछि लूण को पकाई घर को पोछिबा द्वारा घरर नकारात्मकता दूर होई थाए, सकारात्मकता आसी थाए, सुख शांति घर को विराजमान करि थाए। किंतु मने रखिबे बंधुगण, द्विपहर 12टा परे लूण पानी रे घर को पोछिबे नाही, कारण द्विपहर 12टा परे सूर्यर गति परिवर्तन होई थाए। तेणु 12टा परे घर पोछिबा द्वारा घरर सकारात्मकता कमी जाई थाए। तेणु आपण माने जदि खाली पानी रे पोछुचंती ताहेले 12टा परे मध्य पोछि पारिबे, किंतु चेष्टा करंतु द्विपहर पूर्वरु आपण माने सबु काम समाप्त करिबा पई। गुरुवार एवं एकादशी दिन घरे पोछा लगांतु नाही, कारण एही 2 दिन भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मींकर उपासना करिबार दिन। तेणु एही 2 दिन रे घर पोछिबा शुभ होई न थाए। आउ गोटिए कथा मध्य मने रखंतु, जदि आपणक घरे असुविधा लागी रहुछि, आर्थिक समस्या सबु बेले देखा जाउछि, कौनसी काम हेउ हेउ अल्प अल्प के रही जाउछि, तेबे तार कारण अन्य किछि भी नुहे आज्ञा। तार कारण हेउछि आपणकर कर्म। सूर्य उदय हेबा पूर्वरु झाड़ू लगेइबा, द्विपहर परे घरर बासी झाड़ू पोछा करिबा, संध्यारे सूर्य अस्त गला परे मध्य झाड़ू लगेइबा, किंबा भांगी जाइथिबा बा छोट होई जाइथिबा झाड़ू रे झाड़ू करिबा। ए सब काम द्वारा माता लक्ष्मींकर अपमान होइथाए, तांकर अनादर होइथाए। माता लक्ष्मी को अनादर करिबार अर्थ ही दुख कष्ट दारिद्रता को घर को आसीबा। किंतु जेउ घरे जेउ माने एही सब नियम को मानि थांती, तांको जीवन रे केबे भी कौनसी समस्या आसी न थाए। माता लक्ष्मी सर्वदा तांकर सुरक्षा करिबा सह
ତାଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଝାଡ଼ୁକୁ ଏଣେ ତେଣେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପରେ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମୃଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।